Donc le livre que nous avons présenté aujourd'hui, qui s'intitule Migration féminine autonome à Casablanca, migration féminine à Casablanca entre autonomie et précarité, est issu d'un projet de recherche, d'un programme international de recherche sur la migration MIM, qui a été géré par la MERM, qui est l'association marocaine de recherche sur la migration, et la Fondation Environnement, Population et Migration de Zurich. Nous sommes une équipe, donc c'est un ouvrage collectif, nous sommes une équipe de plusieurs auteurs. Nous avons travaillé par équipe sur plusieurs axes, plusieurs dimensions de la migration. Donc nous avons un axe qui sur l'espace de vie, des conditions de vie de la migrante à Casablanca. Le deuxième axe est sur les ressources et les stratégies mobilisées par les migrantes à Casablanca. Un autre s'intéresse à la question du transfert d'argent et de biens de la migrante vers sa famille d'origine. Un quatrième axe sur la question de la dynamique des dispositions et des dispositions et des justifications. Et un autre article par Sana Belli sur la migration féminine saisonnière, des femmes qui viennent dans le cadre de cette migration pendulaire entre le Maroc et l'Espagne. Donc pourquoi quand on dit autonomie, on veut dire par autonomie donc une migration, une migrante qui vient et qui prend en charge et qui assume par elle-même son projet migratoire, par opposition à cette migration, ce qu'on appelle associational migration, qui se fait dans le cadre d'un regroupement familial, par exemple. Aussi, donc, cela ne veut pas dire au fait que c'est un phénomène qui est nouveau ou qui est inédit, parce que c'est un phénomène qui a existé mais qui est resté invisible. D'ailleurs, si on revient sur l'histoire, l'histoire nous montre un peu à travers quelques travaux sociologiques, même si elles ne le disent pas de manière directe et frontale, mais on le voit apparaître. On voit apparaître des itinéraires de femmes seules qui viennent travailler dans des usines, même André Adam par exemple en parle, déjà dans l'époque coloniale et après l'indépendance. Et aussi, donc d'une part, il s'agit de rendre visible un phénomène qui est changeant, qui n'est pas nouveau mais qui est changeant, qui prend des allures nouvelles, parce que nous on part du postulat selon lequel ces nouvelles migrations féminines s'inscrivent de plus en plus dans une perspective individuelle autonome. Donc quand on parle de autonomie, donc il y a précarité, bien sûr, la précarité, ça nous en renvoie à toutes ces conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les migrantes, de par la faiblesse des ressources économiques, la difficulté de s'adapter au code de vie urbain. Elle traverse toutes ces épreuves, ces réalités, de par je parle du logement, je parle du travail et toutes ces dimensions-là qui sont liées à la question, à son itinéraire migratoire. Il y a aussi le délitement du lien, parce que parfois elle prend de la distance par rapport à sa famille d'origine, elle arrive, elle est seule à Casablanca, parfois il y a même rupture de lien, donc c'est dans ce sens on parle de précarité, mais cela ne veut pas dire donc au contraire, en fait, ce sont des expériences qui lui permettent de construire, d'accumuler ses savoir-faire, de construire des compétences. Donc on s'intéresse à tout le processus. Donc on réfléchit en termes de carrière migratoire, à tout le processus donc de cette migration depuis la prise de décision de la migrante de venir, de partir à Casablanca, jusqu'à son arrivée à Casa et la manière dont elle fabrique ces stratégies d'ajustement et ces tactiques d'arrangement pour répondre aux exigences de la vie à Casablanca. Comment avez-vous trouvé le terrain de cette étude? Est-ce que l'accès au terrain était facile pour les chercheurs sociologiques? Alors justement, l'entrée au terrain s'est faite souvent par le biais d'associations de quartiers. Donc juste je précise que le terrain a été multisitué. Donc on a travaillé sur plusieurs quartiers, donc Ain Sba, Ain Choq, Hay Mohammadi et Anfa. Et donc on a une totalité, je dirais, avec tous les axes de
91 à 92, je pense, entretiens. Et donc souvent, les premiers contacts se sont établis à travers ces associations, mais après c'est par boule de neige, donc des contacts nous ont renvoyés vers d'autres contacts, ainsi de suite. Donc nous avons pu même accompagner, ça nous arrivait d'accompagner la migrante tout au long de sa journée de travail, c'est-à-dire elle partait par exemple à 6h du matin, donc on partait avec elle, on l'accompagnait, on partait la chercher aussi à la sortie du travail, on rentrait chez elle, donc et c'est un projet quand même qui a duré 3 années. المشاركة ديالي في هذا العمل حول الهجرة النسوية اللي قمت به مع الفريق ككل برفقة أستاذ حسن رشيق، أستاذ خليل جمال، أستاذة ليلى بوعسرية، فاطمة أيسموس، أمل بوصباع، عبد الله زهيري وسناء بن بلي. هو عمل اللي يعني عمل ثاني في عملنا مع العاملات، وكان استهدف انه نشوفوا كيفيه العيش ديال هاد العاملات، كيفيه مجيئهم من المناطق القرويه للعمل بمدينه الدار البيضاء الكبرى، ونحاولوا نشوفوا كيف ان هذه الظروف والملابسات التي يعني صاحبت هذا المجيء ديالهم وصاحبت البحث والاستقرار ديالهم في مدينه الدار البيضاء. ومن ثم يعني توصلنا لان هناك مجموعه من العوامل اللي كتجعل ان هذه الفتاه القرويه اللي كتعمل في مدينه الدار البيضاء هي فتاه اللي كتحصل على واحد النوع من الاستقلاليه اللي هو رغم يعني صعوبه ظروف العيش كيمكنها من انها ما نقولش تتأقلم، هي كتبقى ظروف العمل ديالها وظروف العيش صعبه شيئا ما، ولكن الجديد في هذا الظاهره اللي بغينا نقولوا، الجديد في هذه الظاهره هو انه هاد النساء يعني كيتحملوا مسؤوليتهم في هذا المعيش وفي هذا الاستقرار بالدار البيضاء الكبرى. وتوصلنا ان يعني من خلال مجموعه ديال المحاور، لان كان هناك محور اللي كيتعلق بالفضاء وظروف العيش اللي كنت مسؤوله عليه مع استاذ خليل جمال، هناك ايضا عده محاور اللي حاولوا يطرقوا المسار يعني اللي كتبدا به الهجره انطلاقا من القريه ومجيئا يعني حتى الاستقرار بالمدينه، وكيفيه التعامل، الاستراتيجيات اللي كيقوموا بها هذه العاملات يعني لمحاوله التاقلم مع العيش في مدينه اللي هي مدينه كبرى مقارنه مع فضاء العيش ديالهم الاول، وكيف انهم يعني كيحققوا بهذا يعني هويه خاصه اللي كتمكنهم من العيش في هذا الفضاء اللي بطبيعه الحال مع مجموعه من الاستراتيجيات، باسكو كاين مجموعه من الاكراهات، لا من ناحيه التنقل، من ناحيه ظروف العيش الصعبه، من ناحيه البحث عن عمل، ايجاد العمل والتمكن من الاستقرار حتى في العمل، لان كنلاحظوا ان هذا العمل لا في المنازل ولا في المعامل هو عمل اللي كيبقى يعني غير قار، وبالتالي فكاين صعوبات كثيره اللي كتعرض لها هذا مي الزاسوم، يعني هما عاملات اللي الا بغينا نقولوا متشبتين بهذا الاستقرار ديالهم في المدينه، وكيحاولوا ما امكن انهم يحققوا ذاتهم من خلال هذه الهجره نحو المدينه. الوغ بالنسبه للبحث الميداني يعني صعيب نقولوا انه بحث ميداني اللي تم في ظروف يعني سلسه ومرنه، وبالعكس لانه كان يعني بقدر ما هو ميدان غني، لان اكتشفنا فيه مجموعه من الامور وتعرفنا فيه على مجموعه الامور، ومكننا من اننا نحللوا ايضا مجموعه من الامور. يعني هو ميدان اللي كان صعب، الى بغينا نقول لا بارتيكولاريتي ديال هذا التيغان هو ان هاد الفتيات يعني ماشي سهل انك تتصل بهم، ماشي سهل انهم يلبيو الدعوه ديال المقابله. يعني كان من الضروري يعني المقابلات اللي نجحنا فيهم يعني كان من الضروري ان الوسيط يكون وسيط يعني علاقه ديالو بهم بنيه على الثقه. ويعني عامل آخر هو أنه يجب أن يتم اللقاء مباشرة مع الباحث، يعني كان بإمكاننا إذا كان الاتصال عبر الهاتف ولا عبر شخص آخر ضروري من الحضور باش هذيك الثقة كانت تبنى ما بين الباحث وما بين العاملات. وبطبيعة الحال لأن حتى صعب اللقاء بهم في ظروف العمل في مكان العمل، لأن عندهم ساعة ديال وجبة الغداء،
اذا كان من الضروري اننا نتنقلوا عندهم المكان العيش ديالهم، خاصه بالنسبه للمحور اللي اشتغلت عليه مع استاذ خليل جمال، لانه محور كان كيتعلق بالفضاء وظروف العيش، يعني كانت حتى الملاحظه كانت مهمه. لذلك فالتنقل كان المكان العيش ديالهم، وبطبيعه الحال عمليه بناء الثقه كانت كتمر قبل المقابله. اذا كان شويه صعب ولكن يستحق المحاوله.